भाइयारा सारिया अरे सारिया मो भाई आम भाई करे जाऊँ चोरी करी नहीं गला हम सानुटा बाहा ei सारीची अरे एटा तो खुशी रे कथा तमे तो अधर्य होत काईकी हेलो अधर्य होची एठी पई से मागुरी मर्दराजर झियोकु बाहा हेची एमाने हेलो उच्च जाति रजा घर झियो आमे ताको परिवारर पित दास तमे एठी अधर्य होना सब ठीक हे जबो सुनो सानु का हमर बुझी रसुते लागिला से जहा करी तो सब बुझी बिचारी करी भाई सानु भाई आसेछि आ ता सहित माने झियो भी आसेछि खाली आसुतिलो आसीगली एई देखो भाई बड़ मेडिकल चाकरी ही जाइछि मासु दरमा जानिछ केते पूरा साटिया होता अरे सारिया हम सानुटा कोन कहला बुझी पालुटी से तो बड़ चाकरी करिछि मासको 60,000 टका पाउछि एते दिन परे मा तारे को बुहारी ता सुनिछि मा तारे किछि करना भाउजो आखो तमे माने सुनो ये प्रथम भाई जे की ढोल बजाई बजाई ता भाई गादी डाक्टर करिछि ए सारिया हम सानुटा डाक्टर द्वारा हेलालो आज तो हमर सब दुख चली गला मो भाई डाक्टर ही जाइछि एथर मो आंत ऑपरेशन हे जीवो आओ मते केही केटी केटी कहि ने बेनिमो हम चिंता करना मु निज हातरे मु तोर ऑपरेशन करबी केला भाई भाई भाउजबो ओके कथा कहूना कौन कहयार अछि कहूनु नाही माने मु अरे कोन नाही माने मु अरे कहूना अरे आलू ओयो तमे के तमे मो परिचय तो मु निश्चय देबी पड़िबा कथाटाकू प्रथमे मु कहि दउछि कौन कहयार अछि कहूनु मा कथारे के रखुत काहीकि आजि ठारू तमे माने ए सारो को समस्त रीति अनुसार तांको सहित मोर मैरिज हो नाही मा नाही राजा घर झियो आमे तुम परिवार कित दास ए बाहागर केबे संभव नुह जीवन ताको पाठ पढ़ाई डाक्टर करिबा पाई मो स्वामी ताको जीवन सब सुख को पटड़ा चढ़ी दे तमे तमे ताको आम पाखरु दे दियो ना मां तमे ताको आमको दे दियो सारा जीवन झाड़ी मांडी कर पड़ रही शादी की झाड़ी मुड़ी मुंडिया जी हम आवी सुनो बासी कहिबा अनुसार तमे माने ता कथा राजी है जा ए भाई अरे तू सब तो कौन एबे तो भवन बदली जाने रे भाई ये छोटा चोपा भले नो ए अब एक बाहर कर दे आपको
ମତେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ମା, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମା, ମୋ କାନ୍ଦି ପାତି ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋ ସାନକୁ ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମା, ମୋ ସାନକୁ ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋର ବଡ ବଡ ବନ୍ଧୁ ଚାଲି ଆସିଲା ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାନକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର ଗାଡିକି ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ୱେଟ୍ କରିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ଭାଉଜ ବାହାରେ କାର ଭିତରେ ମେମସା ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ। କଣ ହେଇଛି? ମୋ ଝିଅ ଭାଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ନା ଭାଇ। ମିଛ କଥା। ଏ ଭାଇ ହେଲେ ତା ପଛେ ସତ? ହଁ ସତ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି ଡାଳଟା ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ସେ ମୂଳ ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏନି ରେ ଭାଇ। ଆଉ ଯୋଉ ଡାଳଟା ମୂଳ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ପାଲଟି ଯାଏ ରେ ଭାଇ। ମୂଳ ଡାଳ ପାଲଟି ଯାଏ। ତତେ ତୋର ତୋଲାର ନିୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେବେ ଓହରି ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ଓହରି ପାରିବନି ତୁ? ଆମର ଛୋଟ ଜାତି, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜାତି। ଆମେ ହେଲେ ହରିଜନ, ସିଏ ହେଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ, ସିଏ ମାଲିକ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ। ପାଇଁ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲ। अरे ठिया हो सैठी आने बारे बारे तो गोड़ दिटा भागी देबी। अरे सानू अरे पार्टी रे कहि देले संपर्क भांगी जाई रे। अरे आमे परा गोटिए रख तो अरे गोटिए मां पेटर जन्म नहीं छे ना तू मते भूली पारिबू ना मो तते भूली पारिबी। अरे भूलिबार बाहन करिबा सिना हेले केही काको भूली पारिबानी रे। अरे सनु, अरे तमे सिना मो छातीर मते क्षीर देइनी रे, हेले ममता दबारे मो केबे भी तते हुड़ा करिनी। अरे काहेकी ए दोसरा बाहर मेते बंद। अरे की दोष मु करिछि रे, की दोष मु करिछि? खाली भूल तू करे लो भाउजो बाबू।